С нами сегодня в эту прекрасную погоду. И это 16-й день фотобукфеста, и мы рады видеть вас. Сегодня наш первый спикер нашего дня – это французский издатель Матьё Шарон, который представит работы, сделанные им в рамках РВБ Books издательской программы. И я в первую очередь хотела бы поблагодарить Французский институт и посольство Франции, благодаря которому Матьё сегодня с нами. И передаю микрофон нашему спикеру. Très bien. Bonjour et merci d'être là. Спасибо большое, что пришли. Здравствуйте. Je vais commencer par faire une petite présentation générale un peu de qui on est et comment on travaille. Сначала я коротко расскажу о том, как появилось наше издательство и как мы работаем. Et ensuite, je viendrai un peu en détail sur quelques livres pour illustrer tout ça avec des cas concrets. А затем уже на примерах конкретных книг покажу более детально, более подробно. Et je ferai aussi un peu circuler des livres parmi l'audience parce que c'est quand même quelque chose de sensuel et que je pense que c'est important qu'on les ait dans les mains et qu'on puisse les toucher, les voir, les regarder. Еще несколько книг придам, потому что книга — это в первую очередь все-таки физический объект, и вот это тактильное ощущение, ее посмотреть, потрогать, мне кажется, очень важно. Bon, alors ce qui est important pour moi dans le livre, c'est que c'est quand même une affaire de passion, de passionné. То, что касается книги, самое важное здесь, наверное, для меня, что это очень такое страстное, увлекательное дело, то есть надо быть увлеченным. C'est d'ailleurs cette passion, je pense, qui nous réunit ici. C'est cette passion qui fait qu'on participe à des festivals ou qu'on les organise. Я думаю, эта страсть как раз собрала нас всех здесь сегодня. Благодаря вот этой страсти, этому увлечению проводятся различные фестивали. Qui nous pousse à rencontrer des auteurs, à avoir des projets, à acheter des livres. Bon, c'est une affaire de passion, donc c'est ça qui est quand même agréable. Которые позволяют нам как раз, вот эти различные фестивали, ярмарки, да, встречать авторов, знакомиться с ними, знакомиться с различными проектами, и вот это увлечение, эта страсть нас всех объединяет. C'est une passion qui peut parfois un peu friser la conscience. Иногда, может быть, эта страсть немного замораживает сознание. Nous, quand on a commencé, quand je dis nous, c'est ce que je suis avec un associé donc, qui s'appelle Rémi Faucheux. Et quand on a commencé il y a 6 ans, je me souviens que quand on croisait quelqu'un dans des vernissages ou dans des choses comme ça, souvent les gens nous regardaient un peu en disant « Ah, qu'est-ce que vous êtes courageux », mais un peu avec une mine d'enterrement. En faisant une mine un peu d'enterrement. Un peu genre « Ah, vous êtes courageux, mais vous êtes fou, quoi ». И когда 6 лет назад с моим партнером Реми Фушо мы начинали свое это издательство и ходили по различным вернисажам, то многие смотрели на меня и говорили: да, вы такой смелый, но с такой миной, что было понятно, что они не особо искренни. Ce qui fait que nous, bon, à des moments, on se posait vraiment des questions parce qu'on avait un peu, avant des situations plus confortables et qu'on a pris ces risques pour l'édition. C'était un peu, on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, tout ça, et jusqu'au début on avait participé à la première foire du livre d'artistes de New York, la New York Art Book Fair, et là on a vu des gens qui venaient du monde entier aussi, qui avaient un peu la même folie que nous, et des gens qui venaient voir les livres, et des gens qui venaient les montrer tout ça remplissait un énorme musée, donc on est revenu un peu surmotivé et on a vu qu'on était en fait des cas isolés, mais très nombreux partout. И когда мы начинали, мы участвовали в проекте в Нью-Йорке на выставке, и там мы поняли, что мы не единственные такие немного сумасшедшие, что их достаточно много, людей, которые готовы приносить свои книги, делиться своим опытом, немного таким, может быть, иногда странным, то есть, что их много, но они все немного изолированы. И мы вот с этой ярмарки ушли такие очень мотивированные, что есть еще такие люди, и, соответственно, мы не настолько, может быть, сумасшедшие. Donc aujourd'hui, ça fait 6 ans maintenant qu'on a monté la maison et on a à peu près 60... Okay. On a à peu près 60 livres au catalogue. Donc là,
издательство существует уже 6 лет, и у нас около 60 книг в каталоге. Et en réfléchissant un peu à cette présentation, je me suis rappelé d'une citation que quelqu'un disait que l'éditeur indépendant et libre était arrangé du côté des artistes. И когда я думал над этой презентацией, я вспомнил цитату. То есть то, что независимый издатель может свободно решать, каких художников публиковать, то есть кого выбирать и с кем работать. Et donc même si je pense qu'il parlait davantage de littérature, mais moi ça me convient bien dans ma présentation parce que je pense que notre pratique éditoriale peut être comparée dans un sens à une pratique artistique. А там речь шла о литературе, но мне кажется, это вполне применимо к тому, что мы делаем, потому что мне это очень близко с художественной точки зрения. Mais surtout parce que dans notre manière de travailler, on travaille vraiment avec les artistes. Потому что в плане работы мы всегда работаем именно вместе с художниками. À côté d'eux, à tous les stades de conception du projet éditorial. Да, то есть вместе с ними на всех этапах, собственно, подготовки и печати книги. Et enfin aussi, parce que quand on a monté notre maison, on était très influencé par l'univers du livre d'artiste, tant par ses codes que par la forme des livres qu'elle produit. И когда мы только начинали свое издательство, для нас оказало очень важное влияние. Le livre d'artiste en général. То есть форма именно художественной книги, такая более свободная, была для нас самой важной. En gros, nous on a été vers le livre parce que en gros on se disait que le livre pour nous c'était vraiment la forme la plus adaptée parce que on voulait défendre des artistes qu'on jugeait trop peu relayés, mais aussi on voulait le faire à notre façon, on voulait le faire d'une manière indépendante, on voulait être autonome, on voulait pouvoir être réactif, créatif, et il est vite apparu que le livre offrait le meilleur mode d'expression pour nous en fait. И для нас книга с наиболее правильный, что ли, с наиболее удобный для нас способ выражения, потому что мы прежде всего хотели представить тех художников, о которых не особо знают, да, которые не особо известны. И книга нам кажется тем форматом, который позволяет как раз их показать, создать какую-то реакцию, привлечь внимание. C'était finalement le meilleur mode de visibilité avec nos moyens qu'on pouvait offrir aux artistes. И мне кажется, это наилучший способ как раз представить, сделать заметным художника и с помощью как раз его средств. Et en France, à ce moment-là, il y a 5-6 ans, c'était aussi, d'un point de vue créatif, le milieu du livre, c'était aussi pour nous, c'était le plus excitant. C'était pour cette période-là, c'était vraiment un univers où on croisait des gens, l'avant-garde, c'était le truc le plus excitant pour nous. И где-то лет 5-6 назад во Франции для нас это было очень волнующе, увлекательно. То есть вот эта художественная книга, авангард, что-то новое, нас это очень привлекало. Et le livre offrait un rapport à l'art plus simple, moins sacralisé. И книга, соответственно, более простая, то есть более доступная, менее такая священная, это что-то более близкое и доступное, чем может быть традиционно. Donc c'est assez naturellement qu'on a créé la maison d'édition dans un premier temps et ensuite un lieu dédié aux nouvelles pratiques éditoriales. То есть мы создали наше издательство, и потом появилось некоторое пространство для новых издательских практик. Et également, donc, par rapport à tout ce qui était... Là, je parlais de contenu, mais aussi on s'est rendu compte que la révolution numérique qui avait eu lieu et jouait vraiment en notre faveur. Я говорю сейчас больше о содержании, но, естественно, и с точки зрения технологий все сильно поменялось благодаря цифровым технологиям, которые работали как раз скорее на нас. Elle bousculait un peu tout ce qui était le monde du livre. Это все немного так потрясло книжный мир. Elle changeait aussi tout ce qui était les possibilités de production et de diffusion. И также это сильно поменяло способы производства и распространения книг. Et tout d'un coup, on pouvait produire des livres en peu de quantité. Таким образом, можно производить книги в небольшом количестве.
Et on pouvait aussi les diffuser via des websites. И можно их представить на различных веб-сайтах. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison aussi, on trouvait que c'était un monde qui était très ouvert. Еще один момент, то, что этот мир, он очень открытый. Sans hiérarchie dans les attitudes. То есть нет никакой иерархии в отношениях. Et souvent, au sein du livre, comme ça, l'artiste peut être aussi éditeur. И часто сам художник также может быть издателем. Commissaire d'exposition. Может заказывать какие-то, участвовать в выставках. Collectionneur. Это может быть куратор выставок, это может быть какой-то коллекционер. Et c'est une approche de l'art qui nous plaisait. И вот этот подход нам очень нравился. Qui est simple, fluide, qui permet les collaborations, les complicités. То есть что позволяло как раз такое сотрудничество и взаимопонимание. Et donc on était très sensible au fait que le livre c'était un bon véhicule pour les idées, pour les œuvres en fait. И нам казалось, что и кажется, что книга очень такой удобный способ для выражения различных идей. Là, je vous parle très vite de la ligne éditoriale. Теперь я немножко расскажу об издательской линии. Le genre d'artiste, j'en ai dit pour ceux qui étaient là hier, j'en ai dit déjà quelques mots hier, mais nous, on s'est très vite rendu compte qu'en fait en France, il y avait beaucoup d'éditeurs qui s'intéressaient à la photo documentaire, aux photoreportages. Те, кто вчера были, я немножко уже об этом говорил. А во Франции больше, скорее, в плане издательств, больше в плане фотографий, больше интересуются документалистикой и репортажем. Une photographie plus classique que nous on aime, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, mais on trouvait que là-dessus il y avait déjà ce qu'il fallait comme éditeur. Или классической фотографии. И мы, конечно же, любим классическую фотографию, но просто нам казалось, что есть много чего другого интересного, что мы могли бы сделать как издательство. Donc on a volontairement décidé de ne pas relayer cette écriture photographique. Поэтому мы решили как раз работать именно с такого рода фотографией. Et de s'intéresser à des artistes qui expérimentent des nouvelles formes. То есть работать с художниками, которые экспериментируют с новыми формами. Donc on travaille avec beaucoup de gens qui s'intéressent à la réappropriation, à l'image trouvée. То есть мы много работаем с теми, кто пытается по-новому посмотреть на уже известные работы. Au lien aussi qu'il peut y avoir entre photographie et installation, sculpture. Различные связи между фотографией, инсталляцией и скульптурой. Et aussi, en gros, généralement, tout genre de photographe qui remet un peu en question le médium photographique. И также со всеми художниками, которые подвергают сомнению традиционные фотографические средства. Également, je voudrais dire quelques mots un peu sur notre façon de travailler. Я бы хотел сказать пару слов о том, как мы работаем. On essaye d'envisager notre activité un peu en s'affranchissant un peu des codes qu'il y avait avant. Des codes qui prévalaient, les façons de travailler. Non, plutôt autrement. То есть мы стараемся подойти к нашей работе не традиционным способом, не так, как это обычно делается. Et dans le travail, pour nous, c'est très important de s'amuser, de placer la curiosité. То есть для нас очень важно, чтобы это было как-то увлекательно, поместить какую-то что-то любопытное в наш проект. Le plaisir, l'imagination. Удовольствие, воображение. Au cœur de ce qu'on fait. Собственно, в сердце нашей работы. Et c'est ce que je viens de dire là, on doit le trouver dans le processus de création du livre. Как раз в процессе создания книги необходимо находить эти вещи. Mais aussi et dans tout le reste, dans la manière dont on fait exister le projet. Но и в целом во всем существовании проекта. Et pareil, il faudra aussi faire preuve d'imagination dans l'économie dans laquelle le projet va s'inscrire. Ну и также можно применять воображение и с финансовой точки зрения. Et la manière dont on va le défendre. Dont on va défendre le projet. И с той точки зрения, как этот проект можно потом защитить и отстоять. Et c'est ça qui fait un peu cette variété la variété de notre catalogue, qui fait qu'on peut avoir un livre plus classique tiré à 2000 exemplaires et aussi bien un tout petit livre qui est que quelques pages, qui va être 100 exemplaires. И вы видите, что каталог наш очень разнообразный, очень пестрый. Там есть более классические книги, которые могли выйти
в размере 2000 экземпляров, а другие книги буквально там 100 экземпляров. То есть очень-очень разные. On s'intéresse aussi à des artistes qui placent le livre et au cœur de leur démarche artistique. Еще нам также интересны художники, которые помещают в центр своей работы вот, художественную книгу. Et on aime bien en fait réfléchir à des projets pour le livre. То есть, которые думают о проектах специально для книги. En gros, être un peu à l'opposé d'un catalogue. То есть, что это как раз противовес каталогу. On réfléchit à une forme pour le livre et après on va réfléchir comment le montrer, si on veut le montrer sur des murs ou des choses comme ça. Сначала мы думаем о том, как организовать такого рода книгу, а потом уже можем подумать, как сделать, если мы захотим это разместить на стене, то есть в виде выставки. Après, toutes les collaborations qu'on a eues, il y a une variété d'artistes et les travaux ne se ressemblent pas forcément, mais le point commun qu'ils ont, en fait, c'est qu'on aime bien travailler dans le temps avec les artistes. И художники, с которыми мы работали, они все очень разные, но то, что их объединяет, то, что мы все время с ними вместе работаем. Et qu'on aime bien, on est vraiment dans l'échange. Обмениваемся идеями. Et dans le concevoir ensemble et de trouver la meilleure forme pour leur projet. И стараемся вместе продумать и разработать идею, концепцию и весь проект. Et donc trouver la forme qui est le plus fidèle au travail de l'artiste. Чтобы найти форму наиболее верную, наиболее соответствующую замыслу художника. Et bien sûr, on fait tout cela en faisant attention aux matériaux qu'on utilise. Естественно, таким образом мы уделяем немалое внимание материалам, которые мы используем. Une certaine attention au design. Внимание к дизайну. Le papier, l'impression, le façonnage. Бумаги, способу печати. Et tout doit être fait. Le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à faire tout ça en prenant assez de risques. И с одной стороны, мы принимаем на себя немало рисков. Mais juste la juste balance, le juste équilibre pour pouvoir quand même continuer à en faire d'autres, c'est qu'il faut toujours mesurer le risque qu'on prend. То есть надо все время их как бы балансировать, то есть уравновешивать тем, чтобы то количество рисков, которые мы на себя взяли, позволило нам работать все-таки дальше, то есть чтобы их не было слишком много. Est-ce qu'à ce stade il y a des questions? Parce que moi je veux que ça soit assez ouvert. Si jamais... Если у вас может быть вопрос, я бы хотел, чтобы это был очень открытый такой диалог, беседа. On va rentrer du coup un peu plus. Je vais montrer des exemples de livres qu'on a fait. И сейчас я покажу примеры тех книг, которые мы публиковали. Et je vais faire passer aussi. И также пущу несколько. Peut-être ça vous pouvez. Так, может быть, вам станет. Les disperser un peu dans le. Понятнее. Je pense que vous allez vite comprendre un peu ce que je voulais dire en voyant les livres, en les touchant. Я думаю, что вам станет понятно, потому что я покажу, собственно, примеры на экране. Alors là, c'est un premier exemple, c'est un des premiers livres qu'on a fait. Quand je vous parlais tout à l'heure qu'on était intéressé par des artistes qui travaillent sur l'appropriation. И это первая книга, которую мы сделали. Как я говорю, что нам интересны художники, которые по-новому смотрят на какие-то уже существующие вещи. C'est le premier livre d'un artiste qui s'appelle Grégoire Pujade de Lorraine. Grégoire Pujade de Lorraine. Pujade. Это книга художника Грегуара Пюжа де Лорена. Et qui, en fait, a fait un travail sur l'identité et la façon dont les gens, certaines personnes se représentent sur les réseaux sociaux. И ему было интересно, как люди себя представляют в соцсетях. Et donc, il a fait il a collecté des images. И он собрал различные изображения. De gens qui ne mettent pas leurs photos sur les profils. Людей, которые не свою фотографию ставят, ну, на фотографию профиля. Mais qui mettent plutôt. Различные другие. Soit des animaux. Это либо животные. Soit des bodybuilders. Бодибилды. Donc à chaque fois, il a catégorisé après. То есть он их категоризировал потом. Beaucoup de voitures. Очень много машин. Beaucoup d'animaux domestiques. Много домашних животных. Beaucoup de couchers de soleil. Закатов. Donc ça, c'est un premier livre et on a vu la maquette, on s'est dit qu'on voulait vraiment le faire. C'était un peu compliqué parce que c'est un gros livre qui était un peu cher à produire. И когда мы сделали макет, мы поняли, что, в общем, не такая простая эта книга, она достаточно объемная, и, соответственно, ее достаточно дорого было производить. Et donc ça nécessitait, on a cherché un partenariat avec un imprimeur qui nous a un peu aidé. И так мы нашли
смогли сотрудничать с одним издательством, которое нам немножко помогло. Et aussi, c'est un livre qui, par exemple, c'est ça pour vous dire, chaque livre a un peu sa propre vie. C'est que c'est un livre qui, s'il n'est pas vraiment défendu par des libraires, par les vendeurs en fait, qui le montrent, qui l'expliquent. То есть, и, как вы видите, вот у каждой книги очень действительно своя судьба, все очень разные. И вот это та книга, которую очень так продвигал, защищал как раз издатель. То есть это тот книжный магазин, где она продавалась. Donc il peut pas être vendu comme ça facilement. Donc nous, on a décidé là de faire un tirage assez confidentiel de 300 exemplaires. Мы решили сделать такой достаточно уверенный тираж в 300 экземпляров. Et de plutôt un peu jouer la carte collector en gros. И сыграть на том, что, может быть, коллекционеры заинтересуются. Et ça a plutôt bien marché parce qu'il a été, il est dans les meilleurs livres de l'année là, dans le volume 3 de Martin Parr et Gary Badger. Il a été nommé dans les meilleurs livres de photographie, en fait, volume 3 de Martin Parr et Gary Badger. C'est un livre important. И эта книга в итоге была названа книгой года, что, соответственно, в одном важном издании, что придало ей достаточный вес. Alors un autre, voilà, donc je repasse. Ça c'est un autre exemple qui est Еще один пример. D'un jeune premier livre d'un espagnol qui s'appelle Karma. Первая книга испанца Karma. Qui est, pour vous montrer aussi les différentes façons, c'est que le premier on avait pas mal accompagné dans la fabrication. Здесь мы очень много вместе сотрудничали с художником в плане производства книги. Celui-là, il est arrivé vraiment, il nous est arrivé par mail en fait. Ouais. Он нам прислал все это по электронной почте. Et le photographe avait une idée très précise de ce qu'il voulait. И были очень четкие у него идеи того, что человек хотел. Et à part travailler un peu la couverture, on a vraiment juste accepté ce qu'il voulait. Помимо обложки, собственно, мы приняли просто то, что хотел художник. Donc on est assez content parce que c'était une prise de risque pour nous parce qu'on a entièrement financé le projet, mais on a gagné le prix à Paris Photo du meilleur livre de l'année, meilleur premier livre de l'année. И мы были рады так работать и профинансировали эту книгу, и она, собственно, наши риски оправдались, и в смысле, что не было никаких рисков, и книга была названа первой как среди книг молодого художника. Et donc c'est un travail sur, il circule en ce moment parce qu'il est sur un papier ultra brillant. Она на очень глянцевой бумаге, там она есть, по-моему, среди тех книг, которые у вас. Et c'est une exploration un peu du rapport de l'homme et la voiture. Это такое исследование отношений человека и машины. Et un peu l'attitude qu'on a dans la voiture, on se sent. То ощущение, которое можно почувствовать, когда вы сидите в машине. Donc ce sont que des photos volées. Volées, c'est-à-dire pas posées. C'est-à-dire pas. Ouais, c'est-à-dire que des photos. Les gens, ils savent pas qu'ils sont forcément pris en photo. И все фотографии, они сделаны, как сказать, в общем, они не поставлены, то есть не постановочные, да, спасибо. Et donc pour vous, je parlais de la fois précédente qu'on a un peu avant, qu'on avait aussi un petit espace comme ça qu'on appelle un espace un project room qui nous permet aussi de défendre les livres et de montrer un peu les choses. Et c'est important aussi de voir avec cette photo que on ne traite pas la même façon les photos pour un livre ou pour une exposition en fait. Pas de la même façon, différent. И, как я говорила вчера, уже у нас есть небольшое такое пространство как раз для проектов, что-то типа выставочного пространства. И, как вы можете видеть, здесь часто как раз то, как представлены фотографии в книге, как они представлены непосредственно там уже на стене, то есть на выставке, это может быть совершенно по-разному и часто сильно отличается. Alors ça c'est une autre cas encore qui est un duo qui s'appelle Nico Krebs et Tayo Honorato. Nico Krebs et Tayo Honorato. Ils ont pas. Это Nico Krebs. Et c'est là ce cas-là par exemple c'était une coédition avec un centre d'art français qui s'appelle Le Bal. Это было совместное издательство с
французским художественным центром, который называется Баль. Et là, c'est pour montrer un peu le lien entre sculpture et photographie. Чтобы показать связь между скульптурой и фотографией. Et ils sont intéressés à un phénomène qui existe en Suisse et aussi en Allemagne, où souvent ils font, avant de construire les immeubles, ils dessinent, ils mettent des sortes de maquettes en perspective pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donnerait. И часто в Швейцарии и Германии, прежде чем строить какое-то здание, делают макеты, их как бы делают в перспективе, чтобы уже увидеть, как оно будет выглядеть. И вот это было интересно в том числе. Encore une autre artiste. Еще один художник. Marina Gadonnet. Et donc, là, elle a travaillé, c'est une sorte de paysage virtuel. Это что-то типа такого виртуального пейзажа. Parce que ce sont que des fonds d'incrustation pour effets spéciaux. Ça, ce sont des fonds d'incrustation pour effets spéciaux. Incrustation, c'est-à-dire quand tu... par exemple, là, en fait, c'est pour... Là, par exemple, ils mettent ça, ils filment, et après, ils vont mettre un orage ou une guerre pour les cinémas. То есть здесь вы видите различные эффекты, которые были специально созданы. Donc en quelque sorte, c'est vraiment des paysages virtuels, parce que quand on lit les légendes de ça, il va y avoir orage dans la forêt ou explosion de voiture. То есть можно видеть совершенно разные вещи, от как грозы до автокатастрофы, очень разные совершенно, что только можно придумать. Et donc l'appareil toujours qui peut donner lieu après à une exposition. И вот затем это было представлено также на выставке. Je poursuis avec, pour vous montrer aussi qu'on aime bien travailler dans le temps avec les artistes, c'est que c'est la même artiste et un autre livre. Это тот же художник, другая книга. Et qui est toujours dans un questionnement sur la représentation. Всегда есть вопрос того, как представить. Et là, en fait, elle a photographié des sets de prise de vue. Des installations de prise de vue pour quand on doit faire des reproductions d'œuvres d'art. И она фотографировала с различных ракурсов, как раз чтобы представить определенный объект. Juste après ou juste avant qu'on mette, par exemple, un Vasarely ou un Picasso, on fait la reproduction. Tout ça, c'est les... То есть как раз прежде чем поместить ту или иную картину известную, Vasarely или Пикассо. Voilà. Et là vient le... То есть фотография того места, где потом будет какое-то произведение. Là, c'est un autre projet qui illustre bien, quand je vous disais qu'on aimait bien travailler avec des artistes qui expérimentent un peu le médium photographique. Это проект, который хорошо иллюстрирует то, что мы любим работать с художниками, которые экспериментируют с фотосредствами. Et le statut un peu de l'image aujourd'hui, c'est qu'en fait, là, c'est un artiste qui a pris deux scanners, deux scans. Un scanner, et en fait il a fait un scanner qui scanne un autre scanner. Deux scans qui se scannent mutuellement. То есть два сканера человек использует, и они вместе сканируют. Ça donne... И это создает вот такой эффект. Donc c'est aussi un peu une allégorie sur l'accouplement. То есть такая аллегория необычных как раз этих средств. Donc ça s'appelle le scanner Frolix. Scanner Frolix, c'est-à-dire les ébats des scanners. Scanner Frolix. C'est un ébat, des ébats ou des... Ouais. То есть такие отношения между сканерами, двумя сканерами. Là, c'est quelque chose de très conceptuel où on s'éloigne complètement même de l'image presque. Это очень концептуальный проект, который так далеко уже уходит от изображения. Et c'est une artiste qui s'intéresse beaucoup au travail sur l'identité. Этот художник очень интересуется как бы личностью, идентичностью. La représentation de l'identité. То есть то, как представить. Et donc elle a pris elle a pris un groupe elle a décidé en fait en prenant
le Dominique Lambert, le Lambert en fait, qui est le 7e nom le plus porté, un nom le plus porté. И она выбрала имя Ламберт, ну, одно из самых распространенных Comme un peu un фамилий. nom moyen, avec le Dominique, qui est le prénom. И имя Доминик, которое, ну, тоже очень популярно. Elle a pris l'équivalent de l'annuaire. L'annuaire, là où il y a tous les numéros, les adresses. Ага, и это похоже на, ну, как эту адресную книгу. Donc elle a envoyé à tous les Dominique Lambert un portrait chinois. И из этой адресной книги она нашла всех этих Домиников Ламберов и послала им Portrait chinois, c'est des questions, ça, si j'étais une couleur, je serais ci. Si j'étais une œuvre d'art, je serais ça. C'est-à-dire c'était une sorte de questionnaire. Ouais. И послала им такой опросник. Et après, on lui renvoyait le questionnaire. И затем ей вернули ответы. Elle faisait un comité de spécialistes en fait, de l'identité qui disaient alors, vu le questionnaire, elle doit être comme ci, comme ça. И затем это дали специалистам вот эти опросники, и они могли уже сказать, что вот человек, который вот это писал, он такой-то или такой-то. Après, il y avait quelqu'un qui faisait un portrait robot de ce qu'eux avaient dit. Потом кто-то, соответственно, сделал, ну, как набросок, да, то есть как фоторобот, то есть того, исходя из того, что она говорила. D'abord un artiste qui faisait un dessin. То есть сначала художник делал набросок. Après, un policier qui faisait un portrait robot. Затем полицейский делал фоторобот. Après, l'artiste qui allait dans la rue trouvait quelqu'un qui ressemblait. Потом фотохудожник на улице находил как раз человека, который похож. Et après, en fait, elle a demandé à ceux qui avaient répondu d'envoyer leur photo d'identité. А затем она просила тех, кто прислал этот опросник, прислать небольшую фотографию, как из паспорта. Ce qui fait qu'après, en fait, dans le livre, c'est à nous de chercher То есть, et таким de образом, dire, à mon в книге мы avis, ищем, ce Dominique Lambert, c'est celui-là. и вот мы решаем, кто же этот Доминик Ламбер. Donc c'est vraiment un travail expérimental, un peu de plasticien, sur qu'est-ce que c'est que l'identité, qui on est, comment on se représente. То есть здесь такого своего рода эксперимент как раз с личностью, с тем, как относиться к этому, как это считать. Un autre projet qui illustre bien notre filiation avec le livre d'artiste. Еще один проект, который хорошо отражает наши как раз связи с художественными книгами. C'est un artiste qui a tout un travail sur l'Égypte et les traces un peu du passé dans le monde contemporain pour l'Égypte, le poids de l'histoire, un peu de l'iconographie de l'histoire. Oui. То есть этому художнику интересны как раз история Египта и следы Египта, ну, древнего Египта в современном мире, то есть как все это связано. Donc, ça s'appelle Hunter the Pyramid. Hunter the Pyramid. Hunter. И называется она «Между пирамидами». Et il a mis le mot pyramide dans des moteurs de recherche. Ну и как раз он ввел слово «пирамид» в поиске. Et donc, ce qui est intéressant là de voir, c'est qu'en fait, on n'arrivait pas à trouver la forme du livre. En fait, on allait partir en impression dans un livre un peu classique, mais on trouvait qu'il manquait quelque chose, que ça fonctionnait pas. Et puis, en discutant, parce qu'on est beaucoup dans la discussion, à un moment, on se dit, mais pourquoi on le fait pas dans cette forme triangulaire comme ça. Сначала хотели сделать такую классическую книгу, но чувствовали, что что-то не хватает, обсуждали, и пришли к тому, что почему бы не сделать ее такой в форме треугольника. Pour rappeler les pyramides, du coup, Чтобы она, собственно, напоминала сразу пирамиду. Tout était prêt déjà chez l'imprimeur, donc on a dû appeler d'abord l'artiste pour lui demander si ça l'intéressait de le faire comme ça. То есть все уже было готово к печати, надо было позвонить как раз художнику, чтобы спросить, не против ли он, если мы так сделаем. Et on a dû changer toute la maquette juste avant de partir chez l'imprimeur. И пришлось менять весь макет, как раз, прежде чем как раз его печатать. Là, c'est un travail d'une plasticienne américaine qui s'appelle Penelope Umbrico. Artiste, pas forcément photographe. Ouais, plus d'installation. Penelope Umbrico.
Penelope Ondrigo. И это художник-инсталлятор из Америки, еще один проект, Пенелопа Умбреко. Et c'est un travail sur la crise de 2008 Это работа посвящена кризису 2008 года, aux États-Unis, la crise des subprimes. кризису, ипотечному кризису 2008 года. Et ça se présente un peu sous cette forme. Donc c'est comme ça rappelle un peu le classeur de travail. Le dossier ou le classeur au То есть travail. это немного сама форма напоминает как такую папку с документами, с какими-то делами. Et en gros, en fait, elle est partie du constat qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont fait faillite, beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite. То есть она исходила из того, что очень много предприятий потерпели банкротство. Et ils mettaient sur des sites de vente en ligne И оказались выставленными на торги des mobiliers de bureau, различные как раз здания. des plantes vertes. Des plantes vertes aussi, qui sont dans les bureaux souvent. Des plantes vertes. Различные растения, которые там были. Et en fait, donc elle a collecté ces images-là. И она собрала эти различные изображения. Et les a retravaillées en les photocopiant, en les scannant. И их переработала, их сканирую, фотографирую еще раз. Et dans la maquette, là, en les confrontant comme ça, ça prend une autre forme, une forme proche de la sculpture. И когда делали макет книги, это стало так, чем-то напоминать скульптуру. Donc elle part un peu du niveau zéro de la photographie, parce que c'est juste une photo qu'on prend sans recul, sans rien, juste pour mettre sur les sites de vente en ligne. Elle prend un peu, elle récupère une photo qui n'a aucune valeur artistique. То есть начиналось все с того, что она взяла различные фотографии, которые, в общем, никакой художественной ценности не имели, и вот так их переработала. Et en la retravaillant, elle lui donne une autre dimension. И придав им новое такое звучание, новый объем. Et dans ce livre aussi, il y a une liste aussi de toutes les banques qui ont fait faillite И есть список всех банков, которые потерпели банкротство в книге. entre 2008 et 2010. С 2008 по 2010 года. Et c'est un grand dépliant comme ça. И это огромный такой список разворачивающийся. Et il y a plus de 300 banques qui ont fait faillite. Более 300 банков. Alors qu'avant, je crois que sur 20 ans, il n'y avait même pas eu 10 banques qui avaient fait faillite aux États-Unis. Sur 20 ans, il n'y avait pas eu 10 qui avaient fait faillite. Avant. Ouais. И до этого буквально, дай бог, 10 было банков, которые терпели банкротство. То есть это огромное количество было. Et ça aussi, on a fait une exposition du coup chez nous. И мы сделали у нас небольшую выставку. Donc pour vous dire aussi que chaque projet est vraiment particulier, c'est que celui-là, par exemple, quand on voit sa couverture, il n'y a même pas le nom il n'y a même pas le nom, une image, et tout est avec comme ça, avec un élastique. То есть вы видите, каждый проект, он очень разный. Вот здесь, например, на обложке нет ни названия, ничего, только вот эта резинка. C'est quelque chose qui, pour nous, c'est impossible à vendre en librairie. То есть то, что раньше невозможно было представить в книжном магазине. Donc c'est vraiment que avec des expositions dans les foires. То есть это возможно только если есть выставка, если есть ярмарка. Et avec les gens qui connaissent le travail de l'artiste, qu'on peut faire quelque chose. Только с людьми, которые знают уже работу художника, можно делать вот такого рода вещи. Donc en fait, ce qui est important et ce que je veux dire en montrant ces différents projets, c'est que suivant le projet, il a une certaine forme, après il a un certain tirage, et après, suivant la nature du projet, on décide de le mettre en librairie, on décide de ne pas le mettre en librairie. И, то есть, что я хочу сказать, показывая вам все эти разные проекты, что очень по-разному мы работаем, мы, соответственно, мы определяем то, как будет выглядеть книга, определяем тираж, а затем определяем, пойдет ли она только на выставочное пространство, или она пойдет и в книжный магазин тоже. C'est une autre artiste, c'est le 3e livre qu'on fait avec elle. Еще одна художница, с которой мы делаем уже 3-ю книгу. Et elle aussi, elle travaille avec des images qu'elle collecte. Она также работает с изображениями, которые она собирает. Principalement des collections de livres des années 50-60. Это коллекции 50-х, 60-х годов. Et là, elle a créé des petits personnages qu'elle appelle Levitators. И она придумала такого персонажа. C'est des petits les Levitators.
Levitators. которого зовут Levitators. Et en fait, c'est juste par un jeu de pliage. То есть это все за счет вот игры коллажа такого, то есть складывания определенного. Elle leur retient en fait les jambes, donc ça. Elle les rend flottantes. То есть она по-разному их организует, эти фотографии. Ça, c'était exposé au Festival d'Art l'année dernière. Это было в прошлом году на художественном фестивале представлено. Un autre projet qui aussi est dans la salle en train de tourner. Еще один проект, который представлен здесь. Aussi toujours pour voir un peu le lien entre photographie et performance. Чтобы увидеть связь, опять же, между фотографией и перформансом. C'est un projet qui s'appelle Illustrated People. Проект, который называется Illustrative People. Qui a gagné le prix du meilleur livre de l'année à Arles, à Paris Photo. Приз, премию «Лучшая книга на Париж фото». Et à Photo España également. И также... И также как испанская фотография. Et en gros, l'artiste, il a fait une résidence à Archive of Modern Conflict, qui est une énorme archive à Londres. И человек, как раз этот художник, проводил время в архивах в Лондоне. Il a choisi tout un corpus d'images. И выбрал еще больше изображений. Et par ce système qu'on voit là de lampe bronzante. И это вот лампа ультрафиолетовая. Il a fait des sortes de tatouages temporaires, des tirages sur la peau des gens. То есть он делал такие временные татуировки на коже людей. Et il confronte dans le livre. Donc là, voilà, là, ce sont les tatouages. То есть вот вы видите пример как раз. Soleil. Ну, то есть это как вот от солнышка было. Et il les confronte avec des images de la collection, en fait. И он их сочетает с какими-то коллекционными изображениями. Et là, on a fait un travail un peu spécial dans le design. Vous verrez, on a utilisé un papier qui fait que la page, à chaque fois les pages de performance où il y a l'action de brûler la peau et de faire le tatouage, elles sont sur un papier brillant. И то есть вы можете увидеть, что там, где как раз эти татуировки, то это сделано на глянцевой бумаге. Et les autres sont toujours sur un papier mat. А другие, как раз, которые старые фотографии, на матовой. Et à la fin du livre, il y a un petit livret qui explique d'où vient chacune des images qui ont été utilisées, de quelle collection. И в конце есть небольшая такая вкладка, небольшая брошюра в книге, которая объясняет, откуда каждая фотография взялась. Et pour vous montrer en fait qu'il y a aussi un jeu avec le protège-cahier, qui est un protège-cahier rouge. Quand il est mis, on ne voit pas le tatouage qui est en dessous, en fait. И также на обложке там сделано так, что там есть этот красный слой, из-за которого, собственно, не видно, что там происходит. Тоже такая своего рода игра. Ça, c'est aussi un autre livre qu'on a fait avec le même artiste. Еще одна книга того же художника. Qui est le résultat d'une résidence, en fait, résidence d'artistes qui était organisée par la société LVMH, qui est une grosse société de luxe à Paris. То есть возник этот проект благодаря резиденции художника в LVMH, очень известная. Et ils organisent une résidence d'artistes dans une tannerie. Une tannerie, c'est une usine qui travaille la peau. И вот эта компания как раз организовала резиденцию для художников в месте обработки кожи. Et donc nous, ils nous ont demandé de réaliser le livre de cette résidence. И нас как раз попросили издать книгу, которая была сделана согласно проекту в этой резиденции. Et là aussi, c'est un mélange entre de l'image trouvée. Здесь опять же такая смесь какого-то найденного изображения. Et une expérimentation un peu de vieilles techniques photographiques, mais faites sur peau. И экспериментальные опыты со старинными уже фотографическими способами, но на коже. Le livre aussi est en train de tourner dans la salle. Она у вас тоже там есть, эта книга.
Et avec lui, alors pour dire aussi, donc ça ce sont deux projets par exemple qui étaient des projets vraiment ambitieux, qui coûtent cher à monter, То есть это были достаточно амбициозные, дорогие проекты, qui prennent du temps à faire. которые заняли достаточно много времени. Il faut trouver l'argent. Надо было найти денег. Et on aime bien aussi faire des choses beaucoup plus brutes, des petits gestes comme ça, éditoriaux. Но мы также любим делать что-то более такое сырое, более неожиданное, более маленькое с точки зрения издательской работы. Qui nous permettent aussi ça c'est un livre qu'on peut faire en 3 semaines, quand l'autre, on travaille dessus peut-être 6 mois, 1 an. То есть вот эту книгу ее можно было сделать буквально за 3 недели, в отличие от других, на которые уходит несколько месяцев. Donc toujours avec le même artiste, on a créé cette petite collection parce qu'il travaille beaucoup sur Internet. И с этим же художником мы создали вот такую небольшую коллекцию. Он работает в основном с интернетом. Et c'est un peu des pratiques, des choses qu'il collecte sur Internet et qu'on a réuni en petite collection de livres d'artistes. C'est très peu d'exemplaires à chaque fois et c'est épuisé en 2 secondes en fait. То есть это то, что он собирает как раз в интернете и организованы определенные коллекции, то есть то, что достаточно быстро можно было сделать. Et le premier, en fait, il a vu que beaucoup de gens postaient des images du mot stop dans les travaux qui avaient été mal faits par les gens en fait. И было очень много, увидели, что очень много фотографий, когда люди публикуют в интернете фотографии этих знаков стоп, когда идут какие-то работы. Donc c'est que des choses qui ont été écrites comme ça. Вот такого рода вещи. Après, il a fait un deuxième où les gens n'arrêtaient pas de poster des oignons, enfin, quand ils coupaient les oignons et que ça ressemblait à des Вторая книга была про то, когда люди режут лук, и это вот похоже чем-то на лицо. Un autre qui est que sur des gens qui voient des toilettes bizarres et qui les prennent en photo. Следующее, когда люди ходят в какие-то необычные туалеты и там фотографируются. Donc ça va être Toilet Fail. Toilet Fail. Называется Toilet Fail. Un autre qui est sur les livraisons de genre UPS ou FedEx. Другая о различных доставках, службах доставки. Les gens ils croient cacher toujours en mettant le paillasson dessus. Ils cachent les colis en mettant le paillasson dessus. То есть все время так немного прикрывают эти посылки. Et un autre un peu sur les photographes. И другая о фотографах. Et là, alors c'est un des derniers livres aussi qu'on a fait. Это последняя книга, которую мы сделали. Qui est shortlisté en ce moment là, dans les meilleurs livres de l'année du Festival Photo España. И она сейчас в шорт-листе книг на испанском фотофестивале. Alors c'est toujours quelqu'un qui a une double pratique en fait. C'est un artiste qui, et d'un côté, prend des photos à un travail de photographie personnelle. Это всегда такая двойная работа, то есть с одной стороны художник делает какие-то личные фотографии. Et d'un autre côté, qui a aussi ce travail d'appropriation, de collecter, de collectionner, et d'utiliser des photographies trouvées. А с другой стороны использование каких-то найденных фотографий, каких-то коллекционных фотографий. Donc il a un nom très compliqué, il s'appelle Tian Doanna Champasak. Non mais je le dis, c'est... Ouais, Tian Doanna Champasak. Это вот имя художника. Et le projet s'appelle Siam Guy. И называется проект Siam Guy, то есть. Donc en fait, le point de départ, c'est qu'il collectionnait des photos, des revues érotiques des années 60-70, des revues thaïlandaises. То есть были собраны различные журналы 60-х, 70-х годов, эротические, тайские. Ça, ce sont les couvertures de ces revues. И вот вы видите обложки. Et ça, ce sont les pages intérieures. А это уже страницы, собственно, внутри этих журналов. Et alors, c'était en vente libre, mais c'était toujours censuré. То есть это была свободная продажа, но все равно всегда была цензура. Voilà, on voit le design de l'époque, mais à chaque fois
toujours des censures dessus. Там повсюду видим как раз цензуру. Et lui, donc il a fait les photos, ça c'est ses propres photos. А это уже его собственные фотографии. Et il s'est mis aussi à couper le tirage, découper dans le tirage comme une censure. И он также сделал как будто вот цензуру, да, то есть подобного же рода вещи. Les mêmes genres de censure que là. Et après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, pour faire le livre, je crois aussi qu'il est en train de circuler le livre, on a pris ces photos qu'on est venu mettre dans la mise en page. On a choisi les meilleures mises en page de sa collection, et on est venu mettre ces photos dans le design ancien. То есть, соответственно, когда делали книгу, то выбрали лучшие из его фотографий и разместили их так же, как вот было в тех как раз старых журналах. Donc c'est un peu son premier projet qui mêle son travail d'appropriation. То есть это его первый проект, где, собственно, он смешивает работу, когда использует чужие работы. Et son travail de photographe. И свои собственные работы как фотохудожник. Et aussi là, il y a eu un enjeu aussi un peu de fabrication qui était important, c'est que on est venu, ça vous le verrez parce qu'il est en train de circuler, on est venu mettre un vernis sur les photos en noir et blanc, un vernis sélectif. Donc, il n'y a que ces photos-là qui sont vernies, et elles sont vernies, mais pas sur la partie censurée. То есть и здесь такая была непростая работа с точки зрения технической. То есть нам, вы увидите, потому что эта книга ходит тоже где-то по рядам, потому что нам удалось покрыть лаком фотографию, но все, кроме вот этих частей, которые, цензурированы. Donc là, je vois par exemple la personne au premier rang là qui l'a. Si elle touche, elle peut voir qu'il y a le. То есть если вы потрогаете, вы как раз увидите, что они по-разному будут ощущаться. Elle peut voir qu'il y a le vernis dessus. À Photo España. Фото à Madrid. В Мадриде. Donc là, je vous mets des exemples un peu. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'on en a parlé un peu hier, souvent on fait, et là ça va l'illustrer, on réfléchit souvent à une édition limitée de nos livres. Вчера мы говорили о изданиях с ограниченным тиражом, и это такая тоже интересная тема. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose pour 20 ou 50 livres буквально на 20, там, 100 книг, qui vont être numérotés, signés. Которые могут быть пронумерованы и подписаны. Et quelque chose pour les collectionneurs. Что-то скорее для коллекционеров. Et souvent, ça nous permet aussi, c'est souvent des choses qui sont vendues bien plus cher qu'un livre. Часто они продаются гораздо дороже, чем обычные книги. Et le produit de ces ventes, ça nous permet d'injecter ça dans la production du livre, en fait. Соответственно, это нам позволяет, использовать эти средства для производства других книг. Donc là, on a pris une série de tirages, ils sont tous différents. Les séries des tirages en noir et blanc. Здесь мы взяли серию как раз черно-белую. Qu'on a encadré comme ça. Мы ее так поместили в такую рамку. Avec à chaque fois la découpe qui avait servi pour montrer la partie censurée qu'on a utilisée dans le livre. Каждый раз с какой-нибудь вырезанной частью, которая отражала зацензурированную часть. Et au dos de l'encadrement, il y a la place de venir mettre le livre, en fait. Au dos, ça c'est le dos de. А это, соответственно, задняя часть книжки, лицо — это задняя часть. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, qui nous a permis de participer grandement à la production du livre. То есть это как раз хорошо сработало и позволило нам проспонсировать книгу. Et comme projet, du coup, toutes les parties qui ont été découpées pour... То есть все вырезанные части. On va faire un tout petit livre avec... Сделали маленькую книжку со всеми. Comme un livre de poche, un peu avec toutes les parties... Как карманную книгу. Censurées. Со всеми вырезанными частями. Comme une topologie un peu de censure. То есть такая топология того, что было зацензурировано. Et en septembre sort un gros livre. En septembre, on sort ce gros livre là, qui a un grand format. А вот потом она будет в таком большом формате уже.
Et qui a un peu une typologie des différentes formes qu'il y a pour censurer, parce que ça peut То être... есть различные формы, которые используют, ну, чтобы скрыть те или иные Un части. coup c'est un insecte, un coup c'est une étoile. То есть это может быть звезда, какое-то насекомое, Une fleur. цветок. Voilà. Et maintenant je passe aussi parce que, comme vous avez pu le voir, on a principalement des auteurs émergents et des auteurs contemporains. Il y en a des plus ou moins connus, mais ils sont tous contemporains. Как вы видите, мы в основном работаем часто с начинающими художниками, те, которые только появляются, но есть и которые уже достаточно известны, но все они современные художники. Mais on s'intéresse aussi à de la photographie plus historique. Но мы также интересуемся более исторической фотографией. Et on a déjà fait un livre avec un auteur qui s'appelle Arthur Moll. И уже сделали книгу с автором Артуром Молем. On travaille là sur un second avec des photos qui illustrent la ruée vers l'or aux États-Unis. La ruée vers l'or. La ruée vers l'or. The Golden Rush. Ага. То есть мы работаем над книгой, которая иллюстрирует золотую лихорадку в США. Alors Arthur Moll, c'est un photographe, c'était au moment de l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Lui, il était photographe, mais il a juste avant un peu l'entrée en guerre des États-Unis à la Première Guerre mondiale. То есть он был фотографом перед тем, как США вступили в Первую мировую войну. Il a fait toute une série comme ça de photos. И он сделал такую серию фотографий. C'est des photos un peu presque de propagande en fait. Практически как пропагандистские такие фотографии. Où on peut voir, c'est des milliers de personnes Это тысячи людей, qui forment comme ça des symboles. которые формируют таким образом различные символы. L'aigle, Орел, например, le drapeau américain. Американский флаг. Et donc nous on l'a fait, mais on voulait le faire quand même. Donc on a reproduit toutes les images qu'il a faites, mais aussi on est venu un peu s'approprier le travail en faisant des gros crops dans les scans. Воспроизвели все его изображения, но мы хотели как-то их как бы по-новому немного на них посмотреть, и мы сделали такие очень крупные планы, отсканировав их. Voilà, c'est juste pour montrer qu'en fait, même sur un livre classique, on va lui apporter un design et une touche plus contemporaine. Надо, чтобы показать, что даже в такой классической книге можно туда добавить что-то такие элементы современные. Là, je pense qu'avec ces panoramas, vous voyez un peu la variété de notre... Я думаю, со всем этим количеством разных книг вы видите то разнообразие нашего каталога. Et un peu notre façon de... Je pense qu'on a illustré la façon dont on travaille. Я думаю, я вполне проиллюстрировал то, как мы работаем. Et les artistes avec lesquels И тех художников, с которыми мы работаем. Qu'on aime défendre. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Я не знаю, есть ли у вас вопросы? Можно так. Что делает в смысле дизайн? Да, или есть команда. Да, есть какая-то постоянная команда. C'est intéressant si pour faire le livre, vous attirez des designers nouveaux pour faire tel ou tel livre, on a une sorte d'équipe. Nous, on n'a pas de règles là-dessus. У нас здесь нет никаких правил. Il y a des artistes qui aiment bien travailler avec un designer spécifique. То есть есть художники, которые хотят с конкретным дизайнером работать. Qui ont leurs habitudes avec ce designer, et dans ce cas-là, si ça nous convient, si on trouve qu'il est bon, il n'y a aucun problème. То есть, если они привыкли с ним работать, если это не создает для нас никаких проблем, мы обо всем договорились, то почему нет? Il y a d'autres artistes qui, au contraire, on intervient assez tôt dans le processus de création du livre. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir bien en amont du travail de livre, au moment où ils sont en train de prendre les photos. Ouais.
А есть другие, соответственно, которые очень мало участвуют, ну, в создании книги, которые сделали фотографии, а дальше хотят, чтобы это была скорее наша работа. Et là, on va leur faire des propositions, on va travailler vraiment dans l'échange avec eux. И тогда мы делаем им различные предложения, постоянно обмениваемся с ними мнениями. Et parfois, on a aussi des artistes qui ne sont pas designers, mais qui ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent. Иногда бывают художники, которые не дизайнеры, но у которых очень четкие, ясные идеи того, что они хотят. Et dans ce cas-là, nous, on est plus là pour traduire vraiment la faisabilité de leurs envies. И тогда нам только надо понять, ну, можно ли реализовать то, что они хотят. Trouver les papiers, trouver les solutions d'impression. То есть найти нужную бумагу, различные решения с точки зрения печати. Par exemple, c'est par exemple le cas du livre Illustrated People. То есть это касается, например, если мы поговорим про книгу Illustrated People. Là, ils savaient bien ce qu'ils voulaient, mais il fallait qu'on trouve un papier. Ça, c'est un papier qui, à un moment, du coup, a un côté qui est brillant, l'autre côté qui est mat. То есть здесь очень четко художник знал, что он хотел. Вот надо было найти, что, ну, вот эту глянцевую матовую бумагу. Qu'on puisse le faire exister avec un autre papier qui est entièrement mat. То есть, чтобы получилось их как раз вместе так. Et qu'on trouve aussi les solutions pour faire ce protège-cahier de couleur. И чтобы можно было, соответственно, защитить, ну, должным образом бумагу. Donc en gros, pour nous, il n'y a pas de règle là-dessus. То есть в целом у нас нет никаких тут правил. Ce qui est important pour nous, c'est que l'objet livre qu'on conçoit et qu'on va finaliser soit le plus serve le mieux en fait le travail de l'artiste et le propos de l'artiste. То есть для нас самое главное, чтобы та книга, которую мы задумали, которую мы в итоге делаем, чтобы они лучше всего отражали замысел художника, чтобы максимально как раз соответствовало тому, что он хотел передать. Hello. You mentioned that you're partnering on some of the books with other publishers or bookstores, and this is not the first time I'm hearing that publishers are partnering. In what way it's helping? Like, why partnership is making work on the book or promotion of the book easier? Почему совместно с другими издателями делать? В чем цель партнерства? Да, чем проще, если происходит Avec une coédition, souvent il y a deux choses qui sont, il y a deux cas où c'est important, où c'est des histoires de territoire de vente et on peut trouver un coéditeur à l'étranger par exemple. Здесь есть два момента. Либо это территория продаж, и тогда можно найти издателя, то есть, ну, соответственно, на той территории, где вам это интересно. Ou le cas que j'avais mentionné, je crois que c'était plus le cas dont j'avais parlé avant, c'était plus une institution qui faisait une exposition et qui avait envie d'avoir une publication à l'occasion de l'exposition, qui du coup, elle, avait un petit budget, mais pas assez pour faire complètement un beau livre. Et du coup, qui est venue nous voir en disant, voilà, est-ce que ça vous intéresse de participer? Elle prend que des exemplaires pour l'institution, et nous, on s'occupe de les vendre partout ailleurs. Тот пример, который я как раз рассказывал, то есть, например, что может быть учреждение, как вот этот был бал во Франции, когда они хотели сделать выставку и издать книгу, но у них был очень небольшой бюджет. То есть, и в итоге они искали как раз, ну, предложили нам сотрудничать, то есть предложили, что мы поможем сделать красивую книгу, они возьмут себе всего несколько экземпляров, ну, для выставки, а остальное мы будем распространять. То есть вот такого рода, например. Mais dans tous les cas, en tout cas, ça permet de réduire la mise de départ, en fait, l'investissement de départ. В любом случае это позволяет снизить изначальные инвестиции, то есть изначальные затраты. Еще вопрос про аудиторию, потому что у нас в России зачастую
есть зрители для книг, которые, ну, как бы чисто фотографические, такие классические фотоальбомы, для книг, которые используют фотографию, но по сути это объекты современного искусства, аудитории нету. А как они находят аудиторию для своих книг? Bon, une question sur l'audience, c'est-à-dire en Russie, il y a l'audience pour les livres, disons, classiques, des photos, mais on pense qu'il n'y a pas d'audience vraiment pour les livres artistiques, disons, où vous trouvez votre audience. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer, à mon avis, et qui, à mon avis, changera aussi ici. Я думаю, это то, что в процессе изменений, то, что изменится, в том числе и здесь, вот эта ситуация. Nous, c'est un peu ce que je disais au début, là, quand on a commencé à faire ce type de livre il y a 6 ans, les gens ils nous regardaient avec une tête en disant mais ils comprenaient pas du tout ce qu'on faisait. То есть, как я говорил, когда мы 6 лет назад начали все это делать, на нас смотрели с такими лицами, с явным непониманием, что вообще мы здесь делаем. Et le livre à l'époque, ça allait encore un petit peu, mais à l'époque c'était vraiment, à part le coffee table book, on ne comprenait pas du tout le livre comme ça. Et ça a quand même pas mal changé parce que par exemple pour que le livre que je vous ai montré après, là, celui-là par exemple, on le fait quand même pour une maison qui... c'est LVMH Louis Vuitton. Et il y a 4 ou 5 ans, ils n'auraient jamais fait un livre comme ça. Ils auraient fait qu'un livre, Coffee Table Book, beau livre et tout ça. Et ils comprennent qu'il y a tout un public et toute une génération qui est qui est attirée par ça. Et je... То есть, То есть эта ситуация, она в принципе меняется. Есть уже такие большие дома, как вот Луи Вуиттон, которые нам заказали эту книгу, то есть которые обычно, то есть если раньше люди представляли себе только вот эти coffee table book, ну то есть которые можно, да, в гостиной на стол положить, если ничего другого не было, то сейчас есть уже такие крупные дома, заинтересованы в таких вещах, то есть проявляют к ним интерес, то я думаю, что это станет гораздо более популярным. Et je pense aussi que c'est avec l'essor d'Internet, c'est-à-dire que maintenant on peut trouver de la documentation, des choses sur le web très facilement, et que le fait de passer à l'imprimer, il faut qu'il y ait vraiment un geste et quelque chose qui justifie qu'on l'imprime. То есть, ну, с таким расцветом интернета, когда все стало настолько проще и доступнее, это только, ну, облегчает вот эту задачу напечатать что-то то или иное, то есть небольшое, и, соответственно, делает это более доступным и популярным. C'est un peu comme en musique, maintenant qu'on écoute toute la musique sur l'ordinateur, et tout le monde, il y a un gros mouvement de retour au disque vinyle. Так же, как есть вот это большое движение музыки сейчас, то все, что можно послушать на компьютере, есть большая тенденция, такой тренд вернуться как раз к виниловым пластинкам, вот то же самое и с книгами. Et je pense que le fait que, par exemple, là, ce soit la première édition d'un festival, mais peut-être qu'on en reparle dans 4-5 ans et que vous verrez que ça va avoir grandi l'audience ici. Я понимаю, что здесь это сейчас первый фестиваль, но, может быть, он вполне продолжит и активно будет процветать, и вы увидите, что будет больше и больше интереса к этому. Скажите, пожалуйста, были ли у вас какие-то проекты, связанные с тактильной книгой? Ну, допустим, книга для слепых или частично потерявших зрение? Quelques projets Для людей тотально слепых, которые никогда не имели зрения. pour des livres tactiles, comme pour des aveugles, par exemple, ou pour des gens qui ont des problèmes. Alors j'ai pas de projet comme ça, mais on a une artiste qui a fait un travail en fait sur en fait c'est un travail en fait sur elle a répertorié, elle a pris en photo des visages sur les tombes qui s'effaçaient et sur certains, elle venait écrire les coordonnées GPS en braille dessus.
У меня не было пока таких проектов, но сейчас есть одна художница, которая работает над чем-то вот очень в эту сторону. Она сделала ряд фотографий изображений людей на памятниках могильных, где как раз уже так, стерлось, ушло изображение, или частично ушло, то есть такое нечеткое. И дальше поверх этого она хочет брайлем как раз сделать координаты GPS. То есть это вот такого рода проект есть. Спасибо большое за рассказ. Во вступлении прозвучало, что нужно обладать фантазией для того, чтобы защитить проект. В каком смысле защитить и от кого? Au commencement, vous avez dit qu'il faut avoir de l'imagination, de la fantaisie, y compris pour défendre le projet. De quoi, de qui et de quoi, pourquoi il faut le défendre? C'est peut-être un truc de... Quand je dis défendre, ça veut dire en fait c'est peut-être juste dans la traduction, promouvoir, ouais. Возможно, немножко возник вопрос вперед. То есть, когда я говорил защитить, я имел в виду, скорее всего, как его продвинуть, отстоять вот в этом смысле. Il n'y a pas de règle, mais hier on parlait, par exemple, à un moment on a dû aller sur un projet spécifique qui était le Pantone, où on a eu l'idée d'aller voir une fabrique de peinture qui du coup nous a donné beaucoup d'argent pour faire le livre, et ça nous a un peu sauvé même l'année de la maison d'édition. C'était quoi la question déjà? Bon, après, promouvoir, nous on fait comme tout le monde par les réseaux sociaux, mais il y a un truc qui est très très important et qui a été vraiment fondateur pour nous, c'est la participation aux foires. Et donc on se déplace beaucoup dans les foires pour aller vendre les livres. On fait la foire de Londres, la foire de New York, la foire en Espagne, à Amsterdam. Même si au début on avait même du mal à rentrer dans nos frais, ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a fait connaître. Ça fait qu'après on continue à acheter des livres toute l'année sur notre site, et que ça faisait que des artistes venaient nous voir pour nous proposer des projets. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps, même si au début, économiquement, de participer à ça, c'était vraiment dur, c'était un sacrifice. Ряд моментов, нет, опять же, никаких правил. Вчера мы говорили о книгу, которую существенно проспонсировал Пантон, и, соответственно, так у нас появились деньги на другие проекты. А так, во многом, самое главное, наверное, это то, что мы участвуем в ярмарках, в ярмарке в Лондоне, в Нью-Йорке, и мы с самого начала не было особо средств на это, но мы, тем не менее, ездили, постоянно посещали все эти ярмарки, и там присутствовали, соответственно, так нас узнали, и узнали художники, и узнали те, кто нас покупают, и потом, то есть, несмотря на то, что сначала траты эти были выше того, чем мы могли себе позволить, то в итоге это привело к тому, что, книги покупают на сайте, то есть, в общем, глобально дало свой результат положительный. Смотрела ваши книги, я просто в восторге, мне очень понравились книги, вообще ваш подход. Мне интересно, почему вы приехали в Россию? Вам интересно работать с русскими фотографами, или вы просто сделали реверанс? То есть все-таки вы уже где только не были. Почему первый наш фестиваль, и какой ваш интерес вот сегодня здесь? Ça me fait vraiment plaisir, c'est très beau. Et pourquoi avez-vous décidé de venir en Russie pour ce premier festival? Quel est votre intérêt dans ce festival? Parce qu'on pense que vous êtes déjà expérimenté, on a beaucoup de projets. Pourquoi vous êtes intéressé à ce festival en Russie? C'est un peu ce que je disais là juste avant, c'est-à-dire que toute opportunité de nouvelles rencontres, de nouveau, nous aussi de découvrir, c'est vraiment d'être dans l'échange, c'est-à-dire que moi j'étais, et ni mon partenaire ni moi nous n'étions jamais venus en Russie.
это как раз продолжает ту мысль, которую я только что сказал, что постоянно мы пользуемся всеми возможностями, чтобы встретить кого-то нового, пообщаться и, соответственно, как-то обменяться одним другим. И ни я, ни мой партнер ни разу не были в России. Donc c'est à la fois l'opportunité pour nous de découvrir une nouvelle scène photographique. То есть, с одной стороны, для нас возможность открыть новую фотографическую сцену. Des nouveaux acteurs du milieu photographique, des gens qui organisent comme ça un festival. Et aussi pour nous de présenter d'une manière autre que plus vivante et peut-être plus efficace nos livres que si vous alliez les voir sur un website. То есть познакомиться со сценой, познакомиться с участниками, собственно, кто вот здесь есть в плане фотографии. А с другой стороны, более эффективно и интересно представить наши работы вам, чем если бы вы просто посмотрели на них на нашем веб-сайте. Вопрос, может быть, немного в продолжении вчерашней нашей дискуссии. Там прозвучал комментарий от Марго Овчаренко, которая получила грант от художников, которые сами же поддерживают других художников. Вот насколько вы мыслите себя чисто издателем, либо вы, может быть, вы также занимаетесь фотографией, но не печатаете свои работы, либо для вас такое взаимодействие с другими художниками есть какой-то свой подход? Вы издатель-художник или вы издатель? Или, может быть, вы тоже что-то создаете, но пока не печатаете свои работы? Чем, в принципе, вы, может быть, занимались до того, как начали активно заниматься книгой? En continuation de la discussion d'hier, quand Margarita a parlé de soutien des artistes par d'autres artistes, et vous, est-ce que vous êtes juste éditeur, ou vous êtes aussi artiste, photographe vous-même, mais vous n'avez pas publié vos travaux pour le moment, ou qu'est-ce que vous faisiez avant d'être éditeur? On est juste éditeur, les deux, Rémi et moi. Мы оба только издатели, Rémi и я. On a chacun, par contre, on a toujours travaillé dans l'image. Мы оба всегда при этом работали с изображением. Moi, j'ai commencé à m'occuper de l'image pour une marque de vêtements dans la mode. То есть я работал с изображением для моды. Et du coup, j'ai été amené à travailler pas mal avec des photographes et aussi à m'occuper de la collection photographique de cette entreprise. Et après, j'ai travaillé pour une grosse aussi entreprise qui s'appelle la Fnac en France, qui vend des livres, des disques et des choses comme ça. Et je m'occupais aussi de tout ce qui était action culturelle liée à la photographie. И в этом доме мод я как раз работал с фотографиями, с различными коллекциями фотографий, а потом я работал во Фнаке, это такая большая как раз сеть магазинов, где продаются различные книги, диски и так далее. И я занимался всем, что связано как раз с какими-то культурными мероприятиями общественными, опять же связанными с фотографией. Et mon associé Rémi, lui, il est directeur artistique, il était directeur artistique et plutôt de l'univers de la publicité. Мой партнер как раз Rémi, он скорее художественный директор в плане как раз публицистики, то есть в плане таких изданий. Et avant de travailler ensemble, on avait chacun des expériences quand même, des expériences liées aux livres. On avait chacun fait des livres, mais chacun de moi pour quelqu'un et chacun de notre côté en fait. И то есть до этого каждый из нас уже делал книги, но не как издательство, а вот так для себя скорее. Нашу официальную часть, и дальше есть возможность пообщаться с Матьё уже в неформальной обстановке и более подробно посмотреть книги, которые сегодня он привез. Merci.